My dear students, আজি তোমালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন চেপ্টাৰ লৈ আহিছো ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন। ৰিলেশন আৰু ফাংচন এই কথাখিনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সায়েন্স পঢ়িব লাগিলে মেথছৰ কথাখিনি জানিব লাগিলে ৰিলেশন আৰু ফাংচন লাগিব। ক্যালকুলাসৰ বেসিক থিংছটোই হল ফাংচন। গতিকে মই প্ৰথম ক্লাস হিচাপে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ক্লাস হিচাপে মই ৰিলেশন এণ্ড ফাংচনটো বাছি লৈছো। আৰু এই ৰিলেশন এণ্ড ফাংচনটো অকল হায়াৰ সেকেন্ডাৰীতে লাগে যে এনেকুৱা নহয় যে ক্লাস 10ৰ এডভান্সত লাগে, আকৌ 11তো লাগে, 12তো লাগে। আৰু এই ৰিলেশন ফাংচনৰ যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নাথাকে তেতিয়াহলে আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ম্যাথছ বিলাক কৰা ইমান সম্ভৱ নহব, ক্যালকুলাসৰ অংকবিলাক কৰা সম্ভৱ নহব। সেইকাৰণে প্ৰথম তোমালোকক ৰিলেশন আৰু ফাংচন কিনো সেই বিষয়ে কথাখিনি ক'ব গৈছো। এটা ৰিলেশন বুলি কওঁতে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি অসমীয়াত ক'লে কি কওঁ সম্পৰ্ক, ৰিলেশন। নিশ্চয়কৈ ৰিলেশন হ'ব লাগিলে দুটা থিংছ লাগিব। মই ম্যাথমেটিক্যালি যদি কওঁ যে এটা ৰিলেশন হ'ব লাগিলে দুটা সেট লাগিব। ধৰি লৈছো A set and B set, A আৰু B এই দুটা সেট। যদি এই দুটা সেটৰ মাজত যদি আমি ৰিলেশন মানে সম্পৰ্ক কৰাব লাগে তেতিয়াহলে ইয়াত কিছুমান ৰুলস লৈ পেলাই আমি সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব। ধৰি লৈছো মই ইয়াত লৈছো 1 2 3 আৰু ইয়াত লৈছো A B C। মই তেতিয়া কি কম যে A is related to A, 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to C। অৰ্থাৎ A 1 A ৰ লগত সম্পৰ্কিত, 2 B ৰ লগত সম্পৰ্কিত, 3 C ৰ লগত সম্পৰ্কিত। গতিকে আমি এটা কথা গম পালো যে ৰিলেশন হ'ব লাগিলে ফাৰ্স্ট অফ অল there must have two sets, দুটা সেটস লাগিব। এটা দুটা সেটস লাগিলে সেট may not be different, so A আৰু B এই দুটা সেট লৈছো। মই এটা সেট A লৈছো আৰু আন এটা সেট A লৈছো। এই দুটা সেটৰ মাজত একে সেট এটাই এটোৰ মাজত ৰিলেশন সম্ভৱ হ'ব পাৰে। এতিয়া একে সেটৰ মাজত কেনেকৈ ৰিলেশন সম্ভৱ হ'ব, দুটা ডিফারেন্ট সেটৰ মাজত কেনেকৈ ৰিলেশন সম্ভৱ হ'ব সেই কথাখিনি আমি পুংখানুপুংখভাৱে ডিস্টিংক্টলি গোটেইখিনি কৈ যাম। এতিয়া ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন। তো প্ৰথমতে মই কৈছো ৰিলেশন। এটা ৰিলেশন R, এই ৰিলেশনটোক মই R এৰি ডিনোট কৰিছো। R এটা ৰিলেশন from A to B যদি হ'ব লাগে, if R is a relation from A to B, R is a relation from A to B, then R must be the subset of A Cartesian product B. মই আকৌ কৈছো R is a relation from A to B if R must be the subset of A Cartesian product B. গতিকে ৰিলেশন হ'ব লাগিলে দুটা সেট লাগে, আমি পালো A and B, and this relation must be the subset of A Cartesian product B. দুটা সংহতিৰ পূৰণফলক আমি প্ৰডাক্ট হিচাপে যেতিয়া পাওঁ এই প্ৰডাক্টটোৰ নাম হ'ব কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট। গতিকে মই কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো তোমালোকে জানা যদিও মই অলপ কৈ দিছো। ধৰি লৈছো A এটা সেট 1 2 3, B আন এটা সেট সে AB। এই দুটা সেটৰ মাজত যদি আমি প্ৰডাক্ট কৰো, product of two sets, this is A Cartesian product B, then we write it what 1A ordered pair, first element for the first set, second element for the second set. 1A itu eta ordered pair, অসমীয়াত কয় ক্ৰমিক জোড়। 1A 1B 1 2A 2B 3A 3B। A Cartesian product B
এইখিনি আমি পালো এতিয়া our by definition we have R must be a relation from A to B এর পৰা B লৈ এটা সম্পৰ্ক হ'ব যদিহে if R must be the subset of A Cartesian product B A Cartesian product B R to subset হ'ব লাগিব এটো দেখা পাইছা যে ইয়াত ইকুৱেল হলেও হ'ব অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি যদি থাকে এটা ৰিলেচন লৈছো ৰিলেচনটো কেনেকুৱা দিস ইজ এ ৰিলেচন the whole sets A Cartesian product B তেতিয়া এই ৰিলেচনটো কম আমি ইউনিভাৰ্সাল ৰিলেচন যদি A Cartesian product B ৰ প্ৰতিটো এলিমেন্ট R ত থাকে R ৰিলেচনটো থাকে then we say the relation R is universal relation এতিয়া subset হলে কেনেকুৱা হ'ব মই লৈছো say R1 is a relation what type of so 1A 1B এটো এটা রিলেশন হয় R1 এটা রিলেশন হ'ব এর পৰা B লৈ কি হ'ব R1 এর পৰা B লৈ এটা সম্পৰ্ক হ'ব R1 must be a relation from A to B because this R1 1A and 1B this R1 is a subset of A Cartesian product B দেখা পাইছা যে 1A আৰু 1B এই দুয়োটা এলিমেন্ট A Cartesian product B আছে গতিকে এই R1 টো কি হয় R1 is a subset of A Cartesian product B আৰু সেই কাৰণে R1 টো এটা এর পৰা B লৈ from A to B and 1 is a relation ঠিক তেনেকৈ মই যদি কওঁ যে 1A 1B আৰু কি হ'ল 3A this is R2 R2 is a relation from A to B R2 is also a relation from A to B why because R2 is a subset of A Cartesian product B ইয়াত 1A 1A 1B 1B 3A আছে দেখা পাইছা যে 3A 2 আছে গতিকে এইটো এটা ৰিলেচন হ'ব তো আমি ৰিলেচন হ'ব লাগিলে দুটা সেটৰ মাজত ৰিলেচন হ'ব দুটা সেটৰ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টৰ সাবসেট হ'ব লাগিব এটা তোমালোকে ভাবিছা মই অলপ আগতে কলো যে সেম সেটৰ মাজত কেনেকৈ ৰিলেচন হয় একে সেটৰ মাজত একে সংহতিৰ মাজত কেনেকৈ ৰিলেচন হ'ব সে মই লৈছো A is 1 2 3 this is the set এতিয়া মই ক'ব লাগে R is a relation from A to A এর পৰা A লৈ এটা ৰিলেচন এতিয়া মই প্ৰথম কৰিব লাগিব কি ফাৰ্স্ট A Cartesian product A উলাম A Cartesian product A উলাব লাগিলে মই কি কৰিব লাগিব A Cartesian product A অৰ্থাৎ এই দুটা লিখিছো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে 1 1 আহিব 1 2 আহিব 1 3 then 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 this is A Cartesian product A এটা ইয়াত আমি R এটা রিলেশন বুলি যদি কও R1 is a relation from A to A সে R1 to কেনেকুৱা R1 to এনেকুৱা যে 1 1 2 2 3 3 here you see R1 is a subset of A Cartesian product A that's why R1 is a relation from A to A কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া এই যে রিলেশনত আমি দুটা সেট পালো মই রিলেশনৰ অংক কৰিম প্ৰথম তোমালোকক কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লব খুজিছো এই যে আমি রিলেশন পালো এই রিলেশনত আমি দুটা সেট পাইছো so this is A and B and the relation is R 1 2 3 4 here say A B the first set this set the name of this set is domain যাক কয় আদি ক্ষেত্ৰ the second set এই সেটটো B2 এই সেটটো কয় কোডোমেইন অসমীয়াত কয় সহক্ষেত্ৰ
So the first set is domain and the second set is codomain. Say 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to C, 4 is also related to A, 4 is also related to A, and D is here, which is unrelated. From the second set you have these unrelated element. Here dekha paisa, here there are two types of set inside the set B. A B set tour B সংহতিটোৰ ভিতৰত দুটা set আছে, এটা related elementor set আৰু related unrelated এই গোটেইখিনি মিলি এই set B. The set B, the elements may be related or unrelated. The whole set B is called codomain. এটা রিলেশনৰ ফার্স্ট সেটটোক আমি ডোমেইন কওঁ, সেকেন্ড সেটটোক আমি কোডোমেইন কওঁ। সেকেন্ড সেটটোত রিলেটেড আনরিলেটেড অল এলিমেন্টস ইনক্লুড ইন কোডোমেইন, বাট the related elements, this set of related elements, this is called a range. অসমীয়াত কয় পৰিসৰ। This is called range, পৰিসৰ। অৰ্থাৎ আমি এটা ৰিলেশনত তিনি ধৰণৰ, three types of sets আমি পাব পাৰো। The first set is called domain, the second set, the whole set is called codomain, and the set of related element is called range. I think you understood. So এই যে first set tour domain or element bilak 1 2 3 4, these elements of domain is called pre-image. অসমীয়াত কয় আদিবিম্ব। Pre-image elements of domains are called pre-image, and the related elements, these are called image. অসমীয়াত কয় প্ৰতিবিম্ব। The related elements of codomain, I again say, the related elements of codomain is called image. So আমি কি পালো, এটা রিলেশনত আমি যিখিনি sets and elements পালো সেইখিনি বিষয়ে আমি গম পালো। এতিয়া এই রিলেশনৰ domain, codomain, range and image and pre-image, ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু কুৱেশ্যন, 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে। গতিকে মই এটা সৰু কুৱেশ্যন লৈছো, লৈ পেলাই তোমালোকক বুজাই দিছো। If R A square such that A is a prime number, A is a prime number less than 5, be a relation. Find the range of R. এটা সৰু কুৱেশ্যন লৈছো, এইটো ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত আহিছে। R A square such that A is a prime number. You know prime number means অসমীয়াত কি কম, মৌলিক সংখ্যা। গতিকে ইয়াৰ এটো মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিব। কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, A is a prime number less than 5, এই এটো হ'ব লাগিব less than 5. So এটো এটা রিলেশন বুলি কৈছে। রিলেশন বুলি ক'লে এতিয়া আমি ইয়াৰ রিলেশন বুলি ক'লে আমি কি ওলাব লাগিব, ফাৰ্ষ্টতে আমি ডোমেইন ওলাব লাগিব, তাৰ পিছত আমি ওলাব লাগিব কোডোমেইন, আৰু তাৰ পাছত ৰেঞ্জ। less than 5
Prime number less than 5. Prime number less than 5. Which one? 1 and 3. 2, 3 and 5. 1 is not prime. 2 is the smallest prime number. So 2 is the smallest prime number. 2, 3 and 5. But here said less than 5. Less than 5. Therefore, we have only 2 elements. The values of A is 2 and 3. 2 and 3. So, here jetia moi boham, here R is what? R is, A is 2. Okay. Then A square. This is for the first set and the second set is 2 square. I think you understood. Secondly, this is 3. So this is 3 square. তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি পালো লেস দেন 5 কৈছে কাৰণে এর মানটো 3 লৈছো 5 লব পৰা নাই so 2 4 and 3 9 now you find out the domain range find out the domain and range domain and range. Here, domain is what? The element of first set 2 and 3. Range is what? The related elements 4 and 9. আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া মই ইয়াত যদি কিউব কৰো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব r is what 2 8 and 3 cube 27 then domain will be 2 3 and range will be 9 and 8 and 27 very good 8 and 27 now there are many types of relation. Number 1. So before going to reflexive, symmetric and transitive, I want to say null relation. Already I have said universal relation. Universal relation. What is null relation? Null relation, that is R equal 5. So if I say R is a relation from what? Just I said what? R is what? A square. Is it? Such that A is a prime number. A is a prime number less than 2. Can you find out what is A? No. A is a prime number less than 2. This is a relation. Okay, this is a relation, but there has no elements. So this relation is 5. That means the null relation. This is called null relation. And universal relation I have already said. So A is what? A is 1, 2. B is AB. Then A Cartesian product B is what? 1A, 1B, 2A, then 2B. 2B. This, the whole relation, this R is a relation from A to B. This is called universal relation. Because the all probable elements of A Cartesian product included in R. All possible elements of A Cartesian product B are included in R. That is why R is a universal relation. Is it clear? Okay. Now,
I am going to say about reflexive, symmetric and transitive, RST. There are three types of relation, RST, and this RST is called equivalency relation. R is what? Reflexive relation. S is what? Symmetric relation. And T is transitive relation. Reflexive relation is what? Say A is belongs to A, অর্থাৎ A এটা set, A এটা সংগতি, A সংগতিটো A আছে. If AA belongs to R, for all values of A belongs to A, then the relation is called reflexive relation. ইয়াত এইটো চিনৰ কথা তোমালোকে নিশ্চয় জানা. This symbol is what? Ulta A is what? For all value. For all values. That means what? For all means what? For all values of A belongs to A means যে A set to যিমান থাকে, মই এটা example লৈছো, say R is a relation from A to B, where A is 1, 2, 3. Okay, R is a relation from A to A. R is a relation from A to A, where A is 1, 2, 3. Then R will be what? R will be what? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. A relation to this relation is universal relation. Okay, universal relation. This relation is universal relation. Okay, here is this reflexive? Etu reflexive relation hobane? Reflexive relation or অসমীয়াটো কিছুমানত প্ৰতিফলনীয় বুলি আছে, কিছুমানত সতুল্য বুলি আছে. গতিকে তোমালোকে অসমীয়াটো নিজৰ কিতাপত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বনাই লবা, সতুল্য বা প্ৰতিফলনীয়. সো মই ইংৰাজীতে কম. সো রিফ্লেক্সিভ রিলেশন টু ইয়াত একটু রিলেশন রিফ্লেক্সিভ হবনে নহয়. These are the types. So R is a relation লৈছো. ইয়াত দেখা পাইছা 1 1 আছে. মই ডেফিনিশনটোত কৈছিলো কি? A relation is said to be reflexive. A relation is said to be reflexive if what? A belongs to R for all values of A belongs to A. It is 1. A কি আছে? 1, 2 and 3. So here also 1 1 present. A belongs to R. Why? 1 1, 2 2 and 3 3. For all A belongs to A. এটা মই যদি A এর মান 1 লম, 1 1 আছে, 1 1. 2 যদি লম, 2 2 আছে. 3 যদি লম, 3 3 আছে. গতিকে আমি কব পাৰো যে ইয়াত 1 2 3 গোটেই কেইটা ইয়াতো ইনক্লুড হৈ আছে, অৰ্থাৎ A belongs to R for all values of A belongs to A. That is why this relation is reflexive. Understood? গতিকে আমি গম পাম রিফ্লেক্সিভ. এটা যদি মই কওঁ যে ইয়াত 2 2 2 নাই, but 1 1 is there, 3 3 is there. 2 2 নাই, অর্থাৎ 2 2 যদি না থাকে, then this is not reflexive. Reflexive হব লাগিলে কি হব লাগিব? A সেটত থকা, A সেটত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কি থাকিব লাগিব?
the image itself হ'ব লাগিব প্ৰতিটো মৌলৰে এটা নিজে নিজৰ ইমেজ হ'ব লাগিব each and every element must have the image itself okay বুজি পাইছা এতিয়া মই কৈছো symmetric relation what is symmetric relation মই এই সেটটোক লৈ পেলাই বাকিখিনি কথা বুজাই দিম so symmetric অসমীয়াত যাক আমি কওঁ সমমিত সম্পৰ্ক symmetric relation the definition of symmetric relation is what if AB belongs to R this implies BA belongs to R for AB belongs to A or BG which one so AB belongs to R implies BA belongs to R for I don't write here for all remember the difference of reflexive and symmetric ইয়াত মই লিখা নাই for all বুলি এইটো চিন মই দিয়া নাই আগৰটোত মই দিছো for all বুলি এইটো চিন দিছো ইয়াত কিন্তু মই for all দিয়া নাই for AB belongs to A কিয় দিয়া নাই এতিয়া চোৱা ইয়াত দেখা পাইছা 1 1 or 1 1 দিলো A is 1 B is 1 then B is 1 1 BA also there 1 1 tar ulta 2 ase 1 1 okay 1 2 1 2 is there 1 2 2 1 2 1 is also there 2 1 is also there so 1 2 belongs to R 2 1 belongs to R paisa buzi 1 3 yat ase 3 1 ase so 1 3 3 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 again 2 2 belongs to R that means yat Arab jimanta element ase all have what the if AB belongs to R yat AB jimanta ase tar BA to ase if AB belongs to R it satisfied this relation R satisfied AB belongs to R implies BA belongs to R I think you understand yat moi for all kyo likha nai ete jodi etu 1 1 na thake dhori loisa yat eneke ase moi universal relation to loisu hei karone yat gote geita hobo that means reflexive hobo symmetric hobo transitive hobo moi jodi eneke lo say R is a relation from 1 to 2 1 3 1 etia symmetric hobo ne now see 1 2 is here which implies 2 1 2 1 is also here but 3 1 belongs to R this does not implies 1 3 to the yet 9 that means this relation is not Symmetrical. okay very good if I write 1 3 then is it symmetric Yes. yes this is symmetric why 1 2 here ulta to 2 1 to ase 3 1 then also 1 3 here that means moi for likhisu for all likha nai here universal set to aru ki hobo lagisil 1 2 1 3 3 2 3 all elements likhibo lagisil tate prottektur ulta thakibo lagibo jodi for all likhu ইয়াত যিকেইটা element আছে সেইকেইটা reverse to আছে that means AB belongs to R it implies BA belongs to R where for AB belongs to A for কৈছো মই I don't say for all তাৰ মানে এর গোটেই বিলাক যে থাকিব লাগিব ইউনিভার্সাল সেটৰ গোটেই এলিমেন্ট বিলাক যে থাকিব লাগিব সিমেট্ৰিকত হেতু নালাগে but for reflexive I write for all why see reflexive hobo lagile set to jimanta element ase prottek ture ki thikibo lagibo each and every must have the
image itself হ'ব লাগিব I think the difference you understood now I'm going to say the transitive relation what is transitive relation অসমীয়াত এইটো ক'ব সংক্ৰামক সম্পৰ্ক ট্ৰানজিটিভ অসমীয়াত সংক্ৰামক নামটোত গম পাইছে ই সংক্ৰমিত হ'ব এতিয়া কোভিড-19 যেনেকৈ সংক্ৰমিত হৈছে এটাৰ পৰা আনটোলৈ তেনেকৈ আমাৰ এই ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যনটো এটাৰ পৰা আনটোলৈ কি হ'ব ট্ৰানজিট কৰিব মানে সংক্ৰমিত হ'ব এটা চোৱা if the definition of transitive relation if A B belongs to R আর এটা relation a relation to transitive relation hobo if AB belongs to R and BC belongs to R then it implies AC belongs to R মানে মই এইটো সম্পৰ্ক ধেমালিৰ খুৰত ককানাতিৰ সম্পৰ্ক বুলিও কওঁ কেনেকে A is the son of B B is the son of C that means A is the grandson of grandfather C মানে সংক্ৰমিত হৈছে নিশ্চয় গম পাইছা so মই ইয়াত কৈছো AB belongs to R BC belongs to R then AC must be belongs to R then this R is transitive relation তো মই ইয়াত ইউনিভার্সাল সেট তো আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো ইউনিভার্সাল সেট তো কি আছিল 1 1 1 2 1 3 2 2 1 yes 2 2 2 3 then 3 1 good 3 2 3 3 very good so this is universal relation এই ইউনিভার্সাল রিলেশন তো মই প্রথম চাইছো যে transitive relation hobore nai so 1 1 here this is B and this also B 1 1 we have 1 2 1 2 1 2 is yes 1 2 is present again say 1 3 and 3 3 this 3 3 1 3 1 3 is present say 2 1 and 1 1 2 1 2 1 is present say 3 1 and 1 3 1 1 3 3 3 3 is present I think you understood so this is called transitive relation if AB belongs to R BC belongs to R it implies AC belongs to R now if a relation is reflexive symmetric and transitive eta relation jodi reflexive hoy transitive hoy symmetric hoy all three happens in a relation then the relation is called universal equivalency relation তার মানে এটা রিলেশন ইকুইভ্যালেন্সি রিলেশন হবো যদি সেই রিলেশনটো রিফ্লেক্সিভিটিও হয় মানে রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টিটো স্যাটিসফাই করে symmetricity that means symmetric relation to satisfy করে again the transitivity also that means transitive relation to যদি satisfy করে then the relation is called equivalency relation you said the universal relation yes very good all universal relation are equivalency relation because all universal relations satisfied all three property reflexivity symmetricity and transitivity এটা হার্বিক সম্পর্ক ইউনিভার্সাল রিলেশন সদায় ইকুইভ্যালেন্সি রিলেশন হয় কারণ এটা হার্বিক সম্পর্কই কি করে রিফ্লেক্সিভিটি সিমেট্রিসিটি আৰু ট্রানজিটিভিটি তিনিওটা স্যাটিসফাই কৰে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু এই গোটেইখিনি লৈ পেলাই মই কুৱেশ্যন লৈ আহিম তোমালোকৰ সন্মুখত মই আজিলৈ এৰিছো ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত তোমালোকে কন্টিনিউ কৰি থাকিবা মই দেখিবা যে গোটেইখিনি বুজি পাইছা ইয়াৰ পাছত মই ফাংচন পঢ়াম
ফাংচনৰ ভেৰাইটিজ কুৱেশ্যন কৰিম মই যিমান পাৰোঁ বেছি কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যে কি কুৱেশ্যন আহে সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে ডেফিনেট কেইটামান কুৱেশ্যন চিলেকশ্যন কৰি থ'লেই তোমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ভাল নহ'ব কাৰণটো হ'ল যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ এক্সামত সেই হাইস্কুলৰ দৰে চিলেক্টেড কিছুমান কুৱেশ্যন নিদিয়ে ইয়াত কনচেপ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰা মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ কৰাৰ গুৰুত্ব দিম গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ